السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ 7 حلقوں میں ضمن انتخابات کے نتائج کا اعلان، ٹی آر ایس کو 4 نشستوں پر کامیابی۔ محبوب نگر سے ٹی آر ایس امیدوار سید ابراہیم کو شکست، بی جے پی 1879 ووٹوں سے کامیاب۔ کوور میں وائی ایس آر کانگریس کی جیت، کاماریڈی میں تلگودیشم اور اسٹیشن کھنپور میں کانگریس کی ضمانتیں ضبط۔ کانگریس کی سیاسی حکمت عملی ناکام، انتخابی نتائج توقع کے خلاف، چیف منسٹر کا رد عمل۔ اور کھمم میں اسکول بس کے دلخراش حادثے پر اسمبلی میں تمام جماعتوں کا اظہار افسوس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست کے 7 اسمبلی حلقوں میں ہوئے ضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 4 نشستوں پر ٹی آر ایس، بی جے پی نے 1 اور آزاد امیدوار نے 1 پر کامیابی حاصل کی۔ کوور سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ محبوب نگر حلقے کی رائے شماری کے دوران لمحے آخر تک تجسس دیکھا گیا۔ 7 اسمبلی حلقہ جات میں ہوئے ضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ لمحے آخر تک رائے شماری کے دوران تجسس کے بعد محبوب نگر سے بی جے پی امیدوار وائی سرینواس ریڈی نے 1879 ووٹوں سے اپنے قریبی حریف ٹی آر ایس کے امیدوار سید ابراہیم کو شکست دے دی۔ محبوب نگر میں رائے شماری کے آغاز سے ہی تجسس دیکھا جا رہا تھا۔ ابتدا میں کانگریس کے امیدوار نے 4 راؤنڈ تک سبقت حاصل کی تھی، تاہم 5ویں راؤنڈ سے بی جے پی امیدوار نے سبقت حاصل کر لی۔ تاہم بعد میں ٹی آر ایس امیدوار سید ابراہیم نے اپنے دونوں حریفوں پر معمولی سبقت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے اپنی معمولی سبقت کو 15ویں اور 16ویں راؤنڈ تک بھی برقرار رکھا تھا۔ تاہم 17ویں اور 18ویں راؤنڈ میں بی جے پی امیدوار وائی سرینواس ریڈی نے کامیابی حاصل کر لی۔ بی جے پی امیدوار کو 39,385 ووٹ حاصل ہوئے، ٹی آر ایس کے سید ابراہیم کو 37,506 ووٹ حاصل ہوئے، کانگریس امیدوار کو 25,333، تلگودیشم امیدوار کو 17,518 ووٹ حاصل ہوئے۔ کاماریڈی حلقے سے ٹی آر ایس امیدوار گمپا گوردھن ریڈی نے 44,465 ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جبکہ کانگریس کو کاماریڈی میں دوسرا مقام حاصل ہوا، لیکن کاماریڈی میں تلگودیشم کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ گمپا گوردھن ریڈی نے 75,699 ووٹ حاصل کیے، جبکہ کانگریس امیدوار کو 31,234 ووٹ حاصل ہوئے۔ اسٹیشن کھنپور سے ٹی آر ایس پارٹی کے امیدوار راجیان نے اپنے تلگودیشم حریف کڑیم سری ہری کو 32,638 ووٹوں سے شکست دے دی۔ اسٹیشن کھنپور میں کانگریس کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ کولہاپور سے سابق وزیر اور ٹی آر ایس امیدوار جوپلی کرشنا راؤ نے 15,024 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ عادل آباد سے ٹی آر ایس کے امیدوار جوگو رمنا نے کانگریس امیدوار رام چندر ریڈی کو 31,396 ووٹوں سے شکست دے دی۔ ناگر کرنول سے آزاد امیدوار ناگم جناردن ریڈی نے 27,325 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ چہارشنبے کی سپہر ریاستی الیکٹورل آفیسر بھون لال نے 7 حلقہ جات میں ضمنی انتخابات کے لیے ہوئی رائے شماری کی تفصیلات بتاتے ہوئے قطعی نتائج کا اعلان کیا۔ بھون لال نے بتایا کہ عادل آباد سے ٹی آر ایس کے جوگو رمنا، کاماریڈی سے ٹی آر ایس کے گمپا گوردھن ریڈی، محبوب نگر سے بی جے پی کے وائی سرینواس ریڈی، ناگر کرنول سے آزاد امیدوار ناگم جناردن ریڈی، اسٹیشن کھنپور سے ٹی راجیا، کولہاپور سے ٹی آر ایس امیدوار جوپلی کرشنا راؤ اور کوور اسمبلی حلقے سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے این پرسنا کمار ریڈی نے کامیابی حاصل کی۔ بھون لال نے بتایا کہ 7 اسمبلی حلقہ جات میں رائے شماری کا عمل پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ضمنی انتخابات کے نتائج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات میں پارٹی کی سیاسی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ نتائج کانگریس کے لیے پریشان کن نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمنی انتخابات کے نتائج توقع کے خلاف آئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ برقی کٹوتی کانگریس پارٹی کی شکست کی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر میں پارٹی امیدوار کے انتخاب میں غلطی ہوئی۔
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मसले तेलंगाना पर कहा कि ये मसला मरकज़ के ज़ेर गौर है और उसकी यकसुई में ताख़ीर हो रही है। किरण कुमार रेड्डी ने एक बार फिर वजाहत की कि असम्बली में तेलंगाना पर करारदाद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की शिकस्त के लिए सभी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। टीआरएस के सदर केसीआर ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए कहा है कि टीआरएस की कामयाबी कारकुनों और कैडर की मेहनत का नतीजा है। मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि महबूब नगर में टीआरएस को नाकामी नहीं हुई क्योंकि महबूब नगर में तेलंगाना जज्बात की जीत हुई है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि तेलुगु देशम पूरी तरह से आंध्राई जमात है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर बेबुनियाद तशहीर की थी, लेकिन उसी को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। चंद्रशेखर राव ने पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने पार्लियामेंट के जारिया बजट इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। महबूब नगर में टीआरएस के उम्मीदवार इब्राहिम की शिकस्त के बाद टीआरएस कारकुनों ने हाल ही में बीजेपी से टीआरएस में शामिल होने वाले साबिक रुकन असम्बली जितेंद्र रेड्डी के घर पर हमला कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक टीआरएस कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि जितेंद्र रेड्डी ने रास्त तौर पर बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चलाई थी। वाक़े के वक्त जितेंद्र रेड्डी घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर कर दिया। महबूब नगर में सेक्युलर वोटों की तकसीम ने बीजेपी को कामयाब किया है। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से ज़ाहिर किए गए अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। पेश है एक जायज़ा रिपोर्ट। महबूब नगर असम्बली हल्के का नतीजा सामने आते ही मजलिस के अंदेशे दुरुस्त साबित हो चुके हैं। मजलिस ने महबूब नगर के मुस्लिम राय दहिंदों को वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दिया था कि टीआरएस ने बीजेपी को कामयाब करवाने के लिए इस हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है ताकि मुसलमानों के वोट तकसीम हों। ज़िले में महबूब नगर के अंदर जो असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं उसके ताल्लुक से एक बात आवाम के सामने खुल के आई, ये साबित हो चुकी कि टीआरएस से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया इब्राहिम साहब को, और उसके बावजूद जेएसी की तरफ से वहाँ पर बीजेपी की तायद की गई, जबकि इस तहरीक में बीजेपी जेएसी टीआरएस सब मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। जेएसी की हर तहरीक हर मीटिंग टीआरएस के ऑफिस से होती है और टीआरएस के सदर का पार्लिमानी हल्के में ये असम्बली का हल्का महबूब नगर का शामिल है। उसके बावजूद भी जेएसी की तरफ से बीजेपी की तायद का ऐलान ये आवाम की आंखें खोलने के लिए, खुसूसन मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इनका जो मंसूबा है एक मुसलमान उम्मीदवार को बलि का बकरा बनाते हुए बीजेपी की कामयाबी के लिए रास्ते हमवार करना चाहते हैं। टीआरएस और बीजेपी दोनों जमातें अलहदा रियासत तेलंगाना की कट्टर हामी हैं। महबूब नगर के सिवा तमाम हलकों में बीजेपी ने टीआरएस की तायद की और टीआरएस ने इन हलकों में कहीं से भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। महबूब नगर में जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वहीं टीआरएस ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा और तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हर हलके में टीआरएस की तायद की, लेकिन महबूब नगर से उसने बीजेपी की तायद का ऐलान किया। इस तरह मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए किया गया ये खुफिया सियासी साजबाज पूरी तरह कामयाब हो गया। दूसरी तरफ फिरका परस्तों ने बीजेपी को कामयाब करने के लिए मुत्तहदा तौर पर तहरीक चलाई और इसी इत्तेहाद ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। टीआरएस ने महबूब नगर से बीजेपी की तायद ना करके एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश की कि वो बीजेपी की इत्तेहादी जमात नहीं है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर ये फरेब भी दिया कि वो मुसलमानों के ताल्लुक से संजीदा है। हैरतनाक बात तो यह है कि जमात इस्लामी भी इस सियासी हिकमत अमली को समझ नहीं पाई और उसने सियासी तदब्बुर का मुजाहरा किए बगैर टीआरएस की तायद का ऐलान कर दिया। इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर टीआरएस ने दावा किया था कि इब्राहिम जीत चुके हैं
اور الیکشن صرف ضابطے کی تکمیل ہے۔ انہوں نے نہ صرف ابراہیم کی شکست کو ناممکن قرار دیا تھا بلکہ انہوں نے صحافیوں کو دعوت بھی دے ڈالی کہ وہ 21 مارچ کو لنچ پر آئیں۔ ابراہیم کو جتا کے لائیں گے، بات چھوڑیے، آپ بھول جائیے، ابراہیم آلریڈی جیت چکا ہے، یہ بھی بات بتا رہا ہوں۔ آپ آج لکھ لو، میرا بیان بھی لکھو، 21 تاریخ دوپہر میں دعوت دے رہا ہوں، آپ لنچ پہ آ جاؤ میرے گھر پہ، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، مل کر کھانا چاہیے ان کا۔ میں اور ایک بات پہ بول رہا ہوں، آج آپ لکھ لو، بی جے پی وہاں کنٹیسٹ کر کے ہمارا فائدہ ہوا، ہم نقصان میں نہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نقصان میں، لیکن ہمارا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو آپ سوچنا چاہیے۔ اور ہم لوگ آلریڈی جیت چکے ہیں، کوئی نیا جیتنے کا نہیں ہے، آلریڈی ابراہیم صاحب کا جیت طے ہو گیا، صرف ٹیکنیکل طور پر 21 تاریخ تک انتظار ہے۔ میں کیا بولوں بھائی، جیت گیا بولے تو، میں کیا بولوں بھائی، جیت گیا بولے تو، میں کیا بولوں بھائی، جیت گیا بولے تو۔ اس طرح ٹی آر ایس نے بی جے پی کی کامیابی کے لیے ابراہیم کو بلی کا بکرا بنایا اور بی جے پی کی کامیابی کا راستہ صاف کر دیا۔ یہ اندیشہ اس وقت یقین میں بدل گیا جب انتخابی نتیجہ سامنے آنے کے بعد کے سی آر نے شکست کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹی آر ایس کی شکست نہیں ہے بلکہ تلنگانہ جذبات کی جیت ہے۔ Today's victory of Telangana movement, the victory is of the movement, the victory is of the people of Telangana. Today's victory of Telangana movement, the victory is of the movement, the victory is of the people of Telangana. بی جے پی کی کامیابی اور ٹی آر ایس کی ہار کو تلنگانہ جذبات کی جیت قرار دے کر کے سی آر نے اپنے خفیہ ایجنڈے سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا۔ اب مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو پارٹی آج ایک مسلم ایم ایل اے کو منتخب نہیں کروا سکتی وہ کل مسلمان کو تلنگانہ کا ڈپٹی چیف منسٹر کیا بنائے گی۔ اس انتخابی نتیجے نے جہاں اقلیتوں کے تئیں ٹی آر ایس کی سنجیدگی سے پردہ اٹھا دیا ہے تو وہیں ایم آئی ایم کے ان اندیشوں کو تقویت بھی دے دی ہے کہ تلنگانہ علیحدہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کو عوام کو معلوم ہو جائے اور میری اس بات کو یاد بھی رکھ لو کہ اگر تلنگانہ بنے گا اس کا سب سے بڑا سیاسی فائدہ اگر کسی کو ہوگا تو وہ بی جے پی اور سنگھ پریوار کو ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، کہاں ہے بی جے پی؟ ہم جانتے ہیں بی جے پی کہاں کہاں نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ان کو کہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ سوال اگر مجھ سے کریں گے تو جواب بھی میں نے دیا کہ آج بی جے پی نہیں ہے سیاسی طور پر، مگر وہ ذہنیت زندہ ہے، وہ ذہنیت جو سیکولرزم کے خلاف ہے آج بھی طاقتور ہے، وہ ذہنیت جو مسلمانوں کے خلاف ہے آج بھی زندہ ہے۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی میں 21 مارچ بروز چہارشنبہ مختلف عوامی مسائل پر مباحث ہوئے۔ تمام جماعتوں نے کھمم میں اسکولی بس کے دلخراش حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ ریاستی اسمبلی میں چہارشنبے کو کھمم میں ہوئے اسکول بس کے حادثے میں بچوں کی اموات پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بعد میں تمام سیاسی جماعتوں کانگریس، تلگو دیشم، ٹی آر ایس، مجلس، بی جے پی، بایاں بازو اور لوک سطح کے ارکان کے بشمول اسپیکر این منوہر نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسے حادثے کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ کھمم کے حادثے میں فوت ہونے والے معصوم بچوں کے افراد خاندان کے ساتھ ہماری تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہماری ساری ہمدردیاں ان کے افراد خاندان کے ساتھ یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر دے، کیونکہ یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے اور کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنی اولاد سے محروم ہونا بہت دکھ اور درد کی بات ہوتی ہے۔ اس سے بڑا دکھ انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جیسا آپ نے کہا ہے کہ جو بھی ضروری اقدامات ہیں
हादसात को मुस्तकबिल में हम टाल सकते हैं, टालेंगे। कोई भी पैसा इस दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ न कुछ एक्स ग्रेशिया अगर ऐलान करेंगे तो अच्छा होगा मुतासरीन के खानदान के लिए, और उसके साथ ही साथ जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो उठाए जाए ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी सरकारी मदारिस या खानगी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा वाक़या पेश न आए। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी मदारिस में जहाँ पे बस के ज़रिए तुलबा और तालिबात को लाया जाता है, उन बसेस को इंश्योरेंस किया जाए, या फिर उन बच्चों पर भी अगर इंश्योरेंस की कोई स्कीम अगर हम लाएं, जिस तरीके से हमारे पास आरोग्यश्री की स्कीम है, तो इसके ज़रिए अगर ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो फ़ौरन उनको इमदाद उसी वक्त पहुँचाई जा सकती है। बहरहाल मेरी सारी हमदर्दियाँ उन अफराद ख़ानदान के साथ है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके अफराद ख़ानदान को सब्र दे इस वाक़े को, और हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। बाद में रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और RTA से तफसीलात भी तलब की गई हैं। वक्फे सवालात के दौरान कौमी फूड सिक्योरिटी एक्ट की अमलावरी पर उठाए गए सवाल पर वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने बताया कि इस एक्ट के तहत सिर्फ 3,38,000 अफराद का अहाता किया जाएगा, जबकि रियासती हुकूमत इस एक्ट की अमलावरी से कबल ही 90% देही आवाम को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है। बाद में सेहत से मुतालिक सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने शहर के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों की खस्ताहाली और अमले की कमी पर तवज्जो दिलाई, जबकि दीगर सियासी कायदीन ने PHC में डॉक्टर्स की कमी पर सवाल उठाए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हैदराबाद में जब RMB रोड जो हाईवे से आ रहे हैं कंप्लीटली डैमेज है। हमारे बल्दिया में जो कमिश्नर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD RMB बन के बैठे हुए, हालात बहुत खराब है सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, मेरी That question is over. Please sit down. Please sit down. That question is over. That question is over. Please. बताइए हॉस्पिटल के बारे में बताइए आप। बताइए हॉस्पिटल के बारे में बताइए। साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का सीवियर शॉर्टेज है सर, कई वैकेंसीज फिलअप करना है, फिलअप नहीं कर रहे। जिस पर वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने जवाब दिया कि वेदिया विधान परिषद के तहत मखसूस अमराज के डॉक्टर्स की 151 जायदादें मखलूआ हैं। इस सिलसिले में एलामिया जारी करने के बाद भी तकर्रात के लिए उम्मीदवार दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस मौके पर तेलुगुदेशम के चंद्रशेखर राव ने 104 और 108 खिदमात की कारकर्दगी को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए सवाल उठाया, जिस पर वजीर सेहत कोंडा मुरली ने कहा कि रियासत में 108 खिदमात की 802 गाड़ियां हैं, जिसमें से 729 गाड़ियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 108 खिदमात के लिए 8 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं और इन खिदमात के ज़रिए 1,20,000 अफराद की जान बचाई गई है। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली अब्दुल गनी खान ने गुंटूर में उर्दू मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस की इमारतों और अमले की कमी पर तवज्जो दिलाई। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने कहा कि रियासती महकमा आसार खदीमा की जानिब से इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त पर तसाहुल बरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसार खदीमा के डायरेक्टर चिन्ना रेड्डी ने गलत रिपोर्ट पेश करते हुए मदीना बिल्डिंग के पास मौजूद दुकानों को मुनज़्ज़म करवाया था। उन्होंने इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया कि हैदराबाद में आसार खदीमा के जितने भी इमारतें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है और बराबर उसका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा है। बरखिलाफ इसके मदीना बिल्डिंग के पास पाशा आशुरखाने के सामने एक HHD निज़ाम ट्रस्ट की खरीदी हुई ज़मीन पर 17 दुकानात थे और स्टेट आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर ने अदालत का एक झूठा आर्डर लाके 24 दिसंबर 2011 को वहां पर पूरे दुकानों को मुनहदिम कर दिया और उसके साथ RDO हैदराबाद और मुतल्लिका पुलिस थी और अदालत के आर्डर बताए वो देखा गया, उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि इसको डिमोलिश किया जाए। बहरहाल धोखा दिया गया तीनों महकमों को और 17 दुकानात को मुनहदिम करके 17 कारोबार करने वालों को बेरोजगार किया गया। ये मसला कोई मामूली मसला नहीं है। डायरेक्टर आसार खदीमा के जो है वो मनमानी अंदाज में झूठे आर्डरों के जरिए इस अंदाज की कार्रवाई कर रहे हैं। रियासती हुकूमत का काम है कि उनके खिलाफ तहकीकात करे और कई उनके शिकायत है अवाम की तरफ से
कई स्कैंडलों में मुलविस है। डायरेक्टर आसार कदीमा, डायरेक्टर आसार कदीमा के डायरेक्टर है चन्ना रेड्डी नाम के, वो हमेशा ऐसे झूठे आर्डर। मैंने कलेक्टर हैदराबाद से अपील की कि कोई कोर्ट के आर्डर है तो मुझे बताइए, मैं बीच में नहीं आऊंगा। कलेक्टर ने वादा किया कि मैं इसके साथ इंसाफ करूंगा और जितने लोगों की दुकानें टूटी हैं उनको दोबारा वहां पर इजाजत दूंगा। लेकिन दिसंबर 24 तारीख को यह वाकया हुआ, आज तक कलेक्टर की तरफ से कोई इंसाफ नहीं हुआ। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि डायरेक्टर आसार कदीमा के खिलाफ इस मसले में तहकीकात की जाए और इसमें जो भी कसूरवार है उनको सस्पेंड किया जाए, उनको सजा दी जाए। और वहां पर जितने दुकानात के जरिए लोगों को बेरोजगार किया गया है उनको बाज़ाबात कारी के लिए जरिए उनको इजाजत दी जाए, तो मैं समझता हूं कि अवाम के साथ इंसाफ होगा। बीजेपी के किशन रेड्डी ने ST सप्लान की रकम को टैंक बंड की सफाई और आउटर रिंग रोड की तामीर के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। फरत नगर के इलाके में पानी की किल्लत की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया शकील महमूद ने महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के हमराह फरत नगर का पैदल दौरा किया। इस इलाके में जारी तरक्याती कामों के सबब सरबराही आब मुतासर हुई है। रुकन असम्बली ने टैंकर्स के ज़रिए पानी सरबराह न करने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और तामीरी कामों की तकमील तक मुतबादिल तरीक़ों से पानी सरबराह करने की हिदायत दी। महकमे सिविल सप्लाईज की टास्क फोर्स टीम ने धावों का सिलसिला जारी रखते हुए गोलकुंडा, लंगर हाउस, रिंग रोड, टोली चौकी, शेखपेट के इलाके की होटलों, टिफ़िन सेंटर्स और दुकानों से 70 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स, 150 कुंटल चावल के अलावा 20 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया। महकमे की जानिब से इस मुहिम की निगरानी ASO सुदर्शन और सीनियर इंस्पेक्टर सिविल सप्लाईज शाह फैसल कर रहे थे। सर्राफा एसोसिएशन चार कमान की जानिब से तिलाई जेवरात पर आयद करदा एक्साइज ड्यूटी को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली गई। तंजीम के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि दोनों शहरों की ज्वेलरी शॉप्स ने गुज़िश्ता 5 दिनों से एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इस मौके पर एहतजाजी ताजिर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना प्रणब मुखर्जी के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। मंगलहाट पुलिस ने 30 दिसंबर 2011 को एक खातून का कत्ल करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्ज़े से 1,40,000 रुपये मालियती तिलाई ज़ेवरात और कत्ल में इस्तेमाल की गई अशिया बरामद कर ली। ACP गोशामहल श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रहने वाले 33 साला राजू को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उसने सैफाबाद साइंस कॉलेज की 55 साला अटेंडर सरूपा की बेटी का रिश्ता देखने के लिए बतौर मुआवजा 5,000 रुपये का मुतालबा किया था, लेकिन सरूपा के इनकार करने पर वो बरहम हो गया और उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। उसने 30 दिसंबर की सुबह सरूपा के घर में किसी को ना पाकर सरूपा का वायर के ज़रिए कत्ल करके लाश पर चावल के थैले डाल दिए और वो उसके जिस्म पर के तिलाई ज़ेवरात और सेलफोन्स लेकर फ़रार हो गया। बाद अज़ां वो मसरूक़ा ज़ेवरात को वारिस गोड़े में फ़रोख्त करके रकम शराब नोशी के लिए सर्फ करने लगा था। बगलपुरा पुलिस ने ATM से रकम का सरका करने में माहिर कोलकाता के 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। मूसा और साहिल नामी सारिक गुज़िश्ता 1 महीने से शहर की एक लॉज में मुकीम थे। पुलिस तफ्तीश पर उन्होंने एतराफ़ किया कि SBH शाली बंडे पर वाक़े ATM और लकड़ी का पुल के एक ATM से उन्होंने रकम निकाली है। मोगलपुरा पुलिस उनसे मज़ीद तफ्तीश कर रही है। बालाजी कॉलोनी वाक़े उप्पल में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि मंगल की शब करीब 11:30 बजे पकवान के लिए चूल्हा जलाया गया कि अचानक सिलेंडर फट पड़ा, जिसकी वजह से नरेंद्र, उनकी बीवी वेंकटम्मा और छोटी बेटी शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें मकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन तीनों की हालत नाजुक बताई जाती है। MK नगर वाक़े उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का रहने वाला 5 साला SK अफरोज़ 19 मार्च से लापता हो गया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बात भी नहीं कर सकता।
کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ عثمانی یونیورسٹی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ درگاہ گنٹل بابا وٹےپلی کے رہنے والے 19 سالہ افسر خان 17 مارچ سے لاپتہ ہیں۔ وہ گھر سے کچھ خریدنے کے لیے نکلے تھے، واپس نہیں لوٹے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ سائبر آباد پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ٹی آر ایس کو 4 نشستوں پر کامیابی۔ محبوب نگر سے ٹی آر ایس امیدوار سید ابراہیم کو شکست، بی جے پی 1879 ووٹوں سے کامیاب۔ کورور میں وائی ایس آر کانگریس کی جیت، کاماریڈی میں تلگو دیشم اور اسٹیشن گھنپور میں کانگریس کی ضمانتیں ضبط۔ کانگریس کی سیاسی حکمت عملی ناکام، انتخابی نتائج توقع کے خلاف، چیف منسٹر کا رد عمل۔ اور کھمم میں اسکولی بس کے دلخراش حادثے پر اسمبلی میں تمام جماعتوں کا اظہار افسوس۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔